Alright guys, take 2 tayo. Kuhain pa natin yung abuno. Abuno nila. Yan, doon pa natin dadalhin yan, doon sa dulo. Doon, kabila. Yan guys. Ito. Bubuhatin ko na naman. Kalahating kaban. So, meron pa dito iba guys. Yan. Haluin pa yan. Yan guys. Tayo ng tali para talian natin. Para hindi mabuhos. Malayo-layo yung inakbay natin. Tapos mga pilapil, hirap tanan. Kung magkamali ka, sigurado bagsak. Pati yung ubat mo, patay na. Kaya dahan-dahan pag pasanin. Yan o. Okay. Thank you for watching guys. Sana di kayo magsawa sa aking video. God bless us all. Alright.